Very congratulate him. Since I have not brought anything to him, I want to hug him for this society. One hug. Applicant सब जानी आसे अमेरिकन किमान दुख करी केने आही आसे बोले भी दिस टाइम तो एक खुशी आफ्टर लॉन्ग गैप पाइसे तो ये खुशी तो सेलिब्रेट करिब लागे আমি লাস্ট টাইম আমি এখান কৈছে এইটো সূর্যবালাজি আ টাইমতে আমি অলপ টাইম পাইছে আমি কৈছে 60 এমএলএ এক জায়গাতে আছে ওইটো উপরতে দুইটা ডিপ্টি সিএম বি আছে সিএম বি আছে ইমান ইউনিয়ন মিনিস্টার বি আই কেনে ক্যাম্পেইন কৰিছে হোম মিনিস্টার বি আইছে ইমান টাকান রিসোর্সেস আছে আমি কান তো কি আর থাকিছে আমি কান কোন বি নাই জিরো এমএলএ থাকা পরা কিন্তু পাবলিক লাগা সাপোর্ট থাকিছে তো আজি पब्लिक तो दिखाई दिसे पब्लिक सपोर्ट केनेका पाइसे आमी खान और पब्लिक सपोर्ट परा संगे इमान भार परा जिताई दिया तो बेसी खुशी जनाई दिया से नागालैंड पब्लिक के थैंक यू धन्यवाद दिया से और एनेकाई आमी खान एतिया इटु पावर माने आमी खान पावरिब ना लागे नागालैंड जनता के तार लागा की कथा होइले भी आमी खान मिली केने केनेका 28 ते इटु गवर्नमेंट तो हटाई দিব और कांग्रेस गवर्नमेंट आनिब और ভাল ভাল কাম কৰি কেনে যাব ডেভেলপমেন্ট কেনেকা আনিব এইটো লাগা কামতেই আমি খান লাইনতে কাম কৰিব লাগে তো আমি খান এইটো নাপাৰি কেনে আজি পৰাই মানে পাব্লিক ভিতৰতে যাই কেনে কেনেকা তেখানকে বুজাই কেনে কম ইয়াতে লোকাল এনডিপি বিজেপি গভর্নমেন্ট কেনেকা আমি খানকে ডেভেলপমেন্ট নাই রাস্তা নাই ইলেকট্রিসিটি নাই ইমান দুখ পায় মনখান তো এইটো তো হাইলাইট কৰিব লাগে तो हाईलाइट करार पाछते आमी खान प्रोटेस्ट करिब रास्ताते যাব पब्लिक लगते मिली केने केनेका ভাল काम करि केने যাব सर आपनि के भी रिक्वेस्ट करि आसे सिंस एटा आपनि एमपी फंड भी बेसी पाबो तो इतो ना पावरि भी इतो एमपी फंड तो ना ठीक यूटिलाइज करिब लागे इतो यूटिलाइज पब्लिक लागा सपोर्ट দিব লাগে पब्लिक की काम लागे इतो पब्लिक लगते যাব লাগে तेते आमी खान 28 ते पब्लिक जानिब आमी खान उसापरा काम करि आसिल ना तो इटू काम तो ठीक होबो लागे तो कोन लगा जिमान तक पारे सर रिक्वेस्ट আছে जिमान तक पारे इटू काम तो करि দিব लागे तो इटुई কথা আছে सबके एक बार और धन्यवाद दी আছে नागालैंड स्पेशली नागालैंड जनता के